Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How's life? I'm very well, and I hope all of you are very well too. Selamat pagi, anak-anak. Apa kabar? Pak White baik-baik saja, dan Pak White berharap kakak-kakak semua baik-baik saja. Oke, sebelum kita mulai pelajaran bahasa Inggris pagi ini, Pak White ingatkan kembali, ya. Bagi kakak-kakak yang belum mengerjakan tugas di Google Classroom, tugasnya tentang back to school, mohon bisa segera mengerjakan. Masih Pak White tunggu ya kak? Oke. For English subject today, please prepare your English textbook and open your English textbook page 9. Untuk bahasa Inggris pagi ini, silakan buku paketnya disiapkan dan dibuka halaman 9. We are going to talk about the last meeting first. Kita akan membahas tentang pertemuan yang terakhir terlebih dahulu. Ya. Sudah dibuka Kak buku paketnya halaman 9? Oke, point 3. There are 6 questions. Untuk poin yang ketiga ada 6 pertanyaan. Perintahnya, answer the questions. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Pak White yakin sudah dikerjakan ya Kak? Mari kita bahas bersama. Oke, number 1. Who doesn't like science? Siapa yang tidak suka pelajaran science? Siapa? Back 3. Number 2, what's the date? Tanggal berapa? Tanggal berapa yang ada dalam cerita? Tanggal 1 April. Number 3, what do they put on before they do their experiment? Apa yang mereka pakai sebelum mereka melakukan eksperimen? Memakai aprons and safety goggles. 4. Who doesn't help with the experiments? Siapa yang tidak membantu eksperimen? Siapa? Siapa lagi kalau bukan Patrick? What did the goggles hit? What did the goggles hit? Kacamatanya menghantam apa? Menghantam big jar of blue powder. Yeah. Number 6. Where did Alex, Phoebe, and Patrick go? Alex, Phoebe, and Patrick went into the... Kemana Alex, Phoebe, dan Patrick pergi? Kemana? Yellow light. Oke, mari kita cek. Ya, betul semua. Nomor 1 sampai nomor 6. Sudah ya kak? Oke, now we continue to the new chapter. Kita lanjut ke bab baru. So please open your English textbook, Unit 1, The Treasure. Ada di halaman 10, page 10. Ya, treasure adalah harta karun. Ya, treasure adalah artinya harta karun. Oke, kita bahas perintah yang pertama ya. Listen and say the words. Dengarkan dan ucapkan. There are 10 vocabularies. Ada 10 kosakata. Jadi perintahnya kakak disuruh mendengarkan dan mengucapkan, menirukan. Oke, sudah siap kak? Oke, kita mulai ya. Unit 1, The Treasure. Student's Book, page 10. 1. Listen and say the words. Check with your partner. 1. Palm tree. Palm tree. 2. Spade. Spade. 3.
3. Hook. Hook. 4. Hammock. Hammock. 5. Eye patch. Eye patch. 6. Treasure chest. Treasure chest. 7. Coins. Coins. 8. Key. Key. 9. Hole. Hole. 10. Binoculars. Binoculars. Okay, number 1 to number 10 finish. Now we discuss about the meaning. Sekarang kita bahas tentang artinya. Number 1, palm tree. Artinya pohon palem. Number 2, spade. Artinya sekop. Number 3, hook. Artinya pengait. Number 4, hammock. Artinya tempat tidur gantung. Number 5, eye patch. Artinya penutup mata. Number 6, treasure chest. Artinya peti harta karun. Number 7, coins. Artinya koin. Number 8, key. Artinya kunci. Number 9, hole. Artinya lubang. Number 10, binoculars. Artinya teropong. Ya, sudah Kak ya? Artinya sudah dibahas. Sekarang perintah yang kedua. Read, listen, and complete the sentences. Baca, dengarkan, dan lengkapilah kalimat-kalimat ini. Ya. Nanti kakak mendengarkan, ya. Nanti ada dialog. Terus kakak disuruh melengkapi keempat kalimat di bawah itu. Ya, mari kita cek. Dengarkan ya kak ya. Dengarkan. Student's Book, page 10. 2. Read, listen, and complete the sentences. There were lots of pirates in the Caribbean Sea from around 1500 until the 1700s. The pirates robbed lots of ships, but they didn't always steal gold coins and jewels. Very often, they stole food, water, weapons, and clothing. They even stole things like soap, ropes, and anchors. Sometimes they used to keep the ship which they captured and then sell it. On other occasions, they kept the ship because it was better than theirs. Ya, paragraf yang pertama, ada banyak bajak laut di Laut Karibia mulai sekitar tahun 1500-an sampai tahun 1700-an. Para bajak laut merampok banyak sekali kapal, tetapi mereka tidak selalu mencuri koin emas dan perhiasan. Sangat sering mereka mencuri makanan, air, senjata, dan pakaian. Mereka bahkan mencuri barang-barang seperti sabun, tali, dan jangkar. Kadang-kadang mereka menyimpan kapal yang mereka tangkap dan menjualnya. Di kesempatan yang lain, mereka menyimpan kapal tersebut, kapal yang ditangkap ya, karena kapal tersebut lebih bagus daripada kapal milik mereka.
Didn't I say, what will happen if we go into the yellow light? Now look. Shh! Yes, look! Pirates! What are they doing, Alex? The pirates have just found a treasure chest. I'm not sure, but I think there are gold coins in it. Let me have a look. Pass me the binoculars, Alex. Here you are. Benar kan yang aku katakan? Apa yang akan terjadi jika kita pergi ke dalam cahaya kuning? Sekarang lihat. Shh. Ya, lihat. Para bajak laut. Apa yang sedang mereka lakukan, Alex? Para bajak laut baru saja menemukan peti harta karun. Aku tidak yakin, tapi menurutku ada koin emas di dalamnya. Biarkan aku lihat. Berikan aku teropongnya, Alex. Ini. Alex, you're wrong. The pirates haven't just found a treasure chest. The one with the eye patch and the one with the beard have got spades. They're digging a hole to bury the treasure chest. They're going to bury it next to the palm tree. Let me have the binoculars, please. Here you are. Alex, kamu salah. Para bajak laut tidak baru saja menemukan peti harta karun. Bajak laut yang memakai penutup mata dan bajak laut yang mempunyai jenggot membawa sekop. Mereka sedang menggali. Mereka sedang menggali lubang untuk mengubur peti harta karun. Mereka akan menguburnya di sebelah pohon palem. Berikan aku teropongnya. Tolong. Ini. The treasure chest is in the hole now, and they're covering it with sand. The man who's got the hook is talking to the others. I think he's the captain. He's got a big sword. Can you see a ship anywhere, Phoebe? Yes, I think there's one behind the trees. Peti harta karunnya sekarang sudah di dalam lubang dan mereka menutupinya dengan pasir. Bajak laut yang mempunyai pengait sedang berbicara kepada yang lainnya. Aku pikir dia seorang kapten. Dia mempunyai pedang yang besar. Bisakah kamu melihat kapal dimanapun, Phoebe? Bisakah kamu melihat ada kapal, Phoebe? Ya, aku pikir ada sebuah kapal di balik pohon. What are we going to do? Let's wait for them to leave and then dig up the treasure. What if they come back? Yes, what if they come back? Are you too scared? Maybe, but at least we aren't stupid. Ya, aku pikir ada sebuah kapal di belakang pohon. Apa yang akan kita lakukan? Mari kita tunggu mereka pergi dan kemudian kita gali harta karunnya. Bagaimana jika mereka kembali? Ya, bagaimana jika mereka kembali? Apakah kalian berdua takut? Mungkin, tapi setidaknya kita tidak bodoh. Ya, itu tadi membahas tentang dialognya. Oke, sekarang kita lengkapi kalimat berikut ya. Ada 4 kalimat, ya kan? Ya, kita bahas. Oke, the treasure chest, number 1. The treasure chest is full of peti
harta karunnya dipenuhi dengan tadi apa? Menurut mereka koin emas. Gold coins. Number 2, the pirates are the treasure. Para bajak laut sedang titik-titik harta karun. Sedang apa? Sedang mengubur. Ya. The pirates are going to bury the treasure. Number 3, the captain has got and a. Sang kapten mempunyai sebuah titik-titik dan sebuah titik-titik. Mempunyai apa, Kak? Mempunyai pedang dan pengait. Sword and hook. Yang keempat, the children plan to the treasure. Anak-anak berencana untuk titik-titik harta karun. Anak-anak berencana untuk menggali, ya, menggali harta karun. Menggali itu dig up. Okay. Number 1 to number 4 finish. Okay, let's continue to the next page. Page 11. Ya, poin yang pertama perintahnya read the magazine article and match the names with the jobs. Bacalah artikel majalah berikut dan pasangkan nama dengan pekerjaannya. Ya, Pak baca, Pak jelaskan ya. Film director Bruce Stevens has been in the Caribbean for more than 6 months now. Direktur film yang bernama Bruce Stevens berada di Karibia lebih dari 6 bulan sekarang ini. His new project is a villain about the famous French pirate Jean Fleury, who robbed a Spanish ship in 1523. Project barunya yaitu film tentang tentang bajak laut berasal dari Prancis yang terkenal yang bernama Jean Fleury yang merampok kapal Spanyol di tahun 1523. I've loved pirates since I was 10, explained Bruce. Aku suka dengan cerita bajak laut sejak aku berusia 10 tahun. Jelas Bruce. Jack Collins is playing the part of Jean Fleury. Jack Collins is playing the part of Jean Fleury. Orang yang bernama Jack Collins ya memainkan peran sebagai Jean Fleury. Ya. Jadi Jean Fleury itu bajak laut dari Prancis ya. Terus Jack Collins itu orang yang memainkan filmnya sebagai Jean Fleury. I've known Jack since 2009 ya. Kalau di buku kakak tahun 2009, aku mengenal Jack sejak tahun 2009. Bruce tell us. Bruce memberitahu kita. He's a great friend and he's perfect for the part. Dia adalah sahabat yang baik, teman yang baik, dan dia cocok untuk tokoh tersebut. Oke. Tadi perintahnya apa? Disuruh mencocokkan nama dengan pekerjaan. Ya, kita bahas. Oke, yang pertama, Bruce Stevens. Siapakah dia? A pirate, bajak laut, atau a film director, direktur film, atau an actor, seorang aktor. Bruce Stevens adalah seorang a film director. Terus yang berikutnya, Jack Collins. Siapakah dia? Dia adalah seorang aktor yang bermain film. Sedangkan Jean Fleury adalah seorang bajak laut ya di zaman dulu di tahun 1523. Okay, good. Number 1 to number 3 finish. Next we talk about grammar. Ya, grammarnya membahas tentang
present perfect tense menggunakan tambahan kata since dan for. Membahas tentang kegiatan yang sudah terjadi, kejadian atau kegiatan yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Ya, menggunakan tambahan since, kata since yang berarti sejak dan kata for yang berarti selama. Oke, perintahnya listen and say the sentences. Perintahnya dengar dan ucapkan kalimat-kalimat ini. Berarti dituturkan ya, Kak? Student's Book, page 11. 2. Listen and say the sentences. I've been interested in music since I was 10. I've been interested in music since I was 10. He's known his friend Charlie for 6 years. He's known his friend Charlie for 6 years. They have lived in Mexico for 3 months. They have lived in Mexico for 3 months. She has had her gold bracelet since her 11th birthday. She has had her gold bracelet since her 11th birthday. Ya, untuk grammar fokus ya yang membahas tentang present perfect tense, nanti Pak Wet akan buatkan ringkasan materi. Kakak bisa menulisnya di buku tulis bahasa Inggris. Oke, next page 12. Song. Ya, perintahnya listen and answer the questions, then sing the song. Perintahnya dengarkan dan jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian nyanyikan lagunya. Number 1. What bird has the pirate got? Ya. Bajak lautnya itu mempunyai burung apa? Jenis burung apa? Kakak bisa lihat di gambarnya, ya. Itu ada gambar burung. Terus yang kedua, has the pirate got an eye patch, a wooden leg, or a hook? Bajak lautnya itu mempunyai penutup mata, kaki kayu, atau pengait. Yang ketiga, number 3, what languages does the pirate speak? Bajak lautnya berbicara bahasa apa? Ya, untuk menjawab ketiga pertanyaan ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagunya dan kita bahas lagunya. Siap ya, Kak? Oke. Student's Book, page 12. 1. Listen and answer the questions. I've known my parrot Polly since she was an egg. I've walked around for years and years on a wooden leg. Pirates, 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 get on board the ship. It's a pirate, pirate, pirate Caribbean trip. I've learned to say we're pirates in Spanish, French, and Portuguese. I've robbed lots and lots of ships on the 7 seas. Pirates, 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 get on board the ship, yeah. It's a pirate, pirate, pirate Caribbean trip. I've looked for gold and silver for years and years and years. I found a lot of treasure on islands far and near. Pirates, 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 get on board the ship, yeah. It's a pirate, pirate, pirate Caribbean trip. Caribbean trip. Caribbean trip. Oke. Ya, kita bahas artinya dulu. I've known my parrot Polly since she was an 8. Aku sudah mengenal
burung beogu, ada juga yang mengartikan burung nuri ya, yang bernama Polly sejak dia masih dalam telur. I've walked around for years and years on a wooden leg. Aku sudah berjalan berkeliling selama bertahun-tahun di atas kaki kayu. Ya. Pirates get on board the ship. Para bajak laut, ya, para bajak laut naik ke kapal. It's a pirate Caribbean trip. Ini adalah perjalanan bajak laut Karibia. I've learned to say we are pirates in Spanish, French, and Portuguese. Aku sudah belajar mengucapkan, ya, kita adalah bajak laut. Kita para bajak laut dalam bahasa Spanyol, bahasa Prancis, dan bahasa Portugis. I've robbed lots and lots of ships on the 7 seas. Aku sudah merampok banyak sekali kapal di 7 lautan. Pirates, para bajak laut. Ya. I've looked for gold and silver for years and years and years. Aku sudah mencari emas dan perak selama bertahun-tahun. I've found a lot of treasure on islands far and near. Aku sudah menemukan banyak harta karun di pulau yang jauh dan pulau yang dekat. Oke, itu tadi tentang lagunya. Sekarang kita bahas soalnya. Number 1. What bird has the pirate caught? Apa berarti? Burung apa tadi? Burung apa? Burung nuri atau burung beo. Parrot called Polly. Ya, terus yang kedua, bajak lautnya itu punya penutup mata, kaki kayu atau pengait. A wooden leg. Yang ketiga, tadi sudah belajar bahasa apa saja? Ngomong bahasa apa saja ya? Yang pertama, Spanish. Terus, French. Dan Portugis. Oke, kita cek. Ya, oke. Good. Lagu sudah. Nomor 1 sampai nomor 3 sudah. Papa cukupkan ya. I think it's enough for today. Nice to meet you. Thank you for your attention. And don't forget to like and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.